تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے عہد نامے میں سے پہلے تیموتھیوس کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں اور آج ہم 1 تا 7 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اس خط میں اور خاص کر اس باب میں ہم کلیسیائی نظام کی بات کریں گے کہ نگہبان اور ڈیکنز کون ہوتے ہیں، ان الفاظ سے کیا مراد ہے اور ان کے کیا کیا کام ہیں۔ آج ہم ان باتوں کے متعلق جانیں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، بھائی اسحاق ایلی اور بھائی فیض فؤاد کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ ہم پہلے تیموتھیوس کے تیسرے باب پر پہنچ چکے ہیں، جہاں پر ہم کلیسیائی نظام پر ہونے والی گفتگو کو دیکھتے ہیں، یعنی نگہبان اور ڈیکنز کو۔ بھائی اسحاق، میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ یہ بات شخص ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں غل مچانے یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو، نہ تکرار نہ زردوست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے، اور باہر والوں کے سامنے بھی نیک کام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ یہاں نگہبان کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ آپ واضح کریں کہ نگہبان ہوتا کون ہے؟ کیا یہ ایک ذمہ داری ہے جو چرچ میں لوگوں کو سونپی جاتی ہے؟ بھائی ایاد، آئیے شروعات میں بائبل کی کچھ کڑیوں کو ملاتے ہیں۔ جی۔ نئے عہد نامہ کے چند حصوں کو پڑھنا چاہوں گا جو ہر بات ہمارے آگے واضح کر دیں گے۔ اعمال کی کتاب کی 20ویں اور 17ویں آیت میں بائبل کہتی ہے کہ اس نے ملاوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا، سو اس نے کلیسیا کے بزرگوں سے کہا۔ پھر اسی باب میں جبکہ وہ کلیسیا کے بزرگوں سے بات کر رہا ہے، وہ 28ویں آیت میں اسی گروہ سے جو کلیسیا کے بزرگ ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کلیسیا کے کسی بزرگ سے نہیں بلکہ بزرگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی باب کی 28ویں آیت میں اعمال 20ویں باب میں، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، اور جس پر نہیں بلکہ جس کا تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے۔ سو اعمال 20 کی 28ویں آیت کا آیت 17ویں سے موازنہ کرنے کے بعد اس کے نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بزرگوں، جی بالکل، اور افسس کی کلیسیا میں بزرگ اور نگہبان تھے۔ پھر جبکہ ہم لغت میں دیکھتے ہیں لفظ بزرگ یا پاسبان، یہ اسوری زبان کا لفظ ہے، تو یہ لغت ہے۔ لفظ بشپ
यूनानी ज़मान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है निगहबान। मैं उसकी ज़ुबान और अमाल 20वें से ये समझाता हूँ कि पासबान बुजुर्ग के बराबर है, बिशप के बराबर है, निगहबान के बराबर है। ये सब एक ही शख्स है, ये सब एक एक ही ही शख्स के शख्स है। मुतालिक। जी, ये एक शख्स है और ये जिम्मेदारियां हैं, कोई ओहदा नहीं है जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। और इस लफ्ज़ जिम्मेदारी को भी समझना है, इसका मतलब है किरदार। किरदार। ये ज़रिए मुआश नहीं है, बिल्कुल। बल्कि एक किरदार है। जी जी। इस आयत में लिखा है, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। मैं जल्द से 2 और हवाले इसमें शामिल करना चाहूँगा। तीतस के पहले खत में लिखा है, मैंने तुझे क्रेते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मांदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुजुर्गों को मुकर्रर करे। फिर उसने 7वीं आयत में मजीद कहा कि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से, लिहाजा ये एक ही है। ये दोनों इन लोगों से किस किस्म की खिदमत की। पहले पतरस उसके 5वें बाब में लिखा है, तो मैं जो बुजुर्ग है मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनकी नसीहत करता हूँ। मतलब कि लिहाजा वो बिशप निगहबान वो है। पासबान है, वो बुजुर्ग है, निगहबान है, पासबान है। बिल्कुल ये तमाम अलकबात एक ही शख्स के हैं। वही सही, गलाबानी करता है। सही, ओहदे नहीं हैं। देखें, कोई ओहदे नहीं है। गौर कीजिए कि हर चर्च में एक नहीं कई बुजुर्ग और डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये सच बात है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। जैसा कि आपने बताया, मुकामी कलीसियों में काम है या किरदार है, वो एक ऐसा शख्स है जो औरों को बोझ उठाना और परवाह करना चाहता है। जैसा कि हमने गुज़िश्ता एक साथ में हवाला दिया, प्यारे भाई डॉक्टर फैज़ ने खुदा के घर के बारे में बात की थी। जैसे कि कोई अपने घर का ख्याल रखता है कि मेरे घर में कोई घुस ना आए, सिर्फ असूलों और तरबियत पर ही इक्तफा नहीं करता। यही खुदा के घर के लिए भी है। लिहाजा कोई ऐसा शख्स होगा जो दर्द दिल में रखता है और अपने भाइयों और खुदा के घर की खिदमत और इबादत और तरबियत की देखभाल करता है और अपने भाइयों की बरकत की खातिर ये करना चाहता है। वो अपने घर का इंतज़ाम करता है और उस इंतज़ाम से काहिल है। इंतज़ाम से सही। मुराद के सरबराही करना, ये एक बड़ी खिदमत है जिसकी एक शख्स को ख्वाहिश होती है और उसके अंदर खास खूबियां सही। होनी चाहिए। डॉक्टर फैज, वो कौन सी मुस्बत खूबियां हैं जो एक निगहबान में होनी चाहिए? दरअसल हम इस हिस्से में 14 ऐसी खूबियों को देखते हैं जो उस शख्स में होनी चाहिए जो खुद को निगहबान कहता है, और हम दूसरी आयत में 7 मुस्बत खूबियों के मुतालिक पढ़ते हैं। अगर हम इन 14 खूबियों को तकसीम करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो शख्सी खसूसियात हैं जिनकी हम तस्दीक कर सकते हैं, यानी उसकी कलीसिया के भाई एक गवाही हैं जो कि बेदाग है और बाहर वालों की तरफ से आती है, और बाहर वाले उसके मुतालिक कह सकते हैं कि उन्हें उसमें कोई बुराई नजर नहीं आती, और ऐसी सिफात हैं जिनका ताल्लुक उसके घराने से है कि वो किस तौर पर अपने घराने का इंतजाम करता है, क्योंकि जो अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता वो खुदा के घर का भी इंतजाम नहीं कर सकता, पर उसे ऐसा लगता है कि वो ये सब कुछ संभाल सकता है। और फिर दूसरे बाब की दूसरी आयत को पढ़ें तो वहां 7 खूबियां हैं। पहली कि वो मलामत से बाला तर है, मतलब ये कि गुनाह उस पर गालिब नहीं है और कोई उसकी किसी कमजोरी से वाकिफ नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ वो किसी गुनाह का गुलाम नहीं है। सो इसे देखकर तो दूसरे लोग यही कहेंगे कि उसे इखलाकी और माली मुश्किलात जी। का सामना है, तब लोग उसकी जिंदगी पर इल्जाम लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो एक बीवी का शौहर है और यकीनन वो उनसे मुखातिब है जो बुत परस्ती छोड़कर आए थे, क्योंकि बहुत से गैर अक़वाम वाले खुदा के पास आने से पहले एक से ज्यादा खवातीन के साथ ब्याह कर सकते थे। जो मसीही हो गया है वो क्या करे, वो 2 छोड़ दे? नहीं, वो उसे साथ रख सकता है, लेकिन वो जो एक से ज्यादा औरतों का शौहर है निगहबान नहीं बन सकता। खुदा की कलीसिया में निगहबान को एक औरत का शौहर होना चाहिए। हम इसे एक और तरह समझ सकते हैं कि एक निगहबान का शादीशुदा होना जरूरी है, और एक शख्स का तजर्बाकार होना इस बात को साबित करता है कि वो अपने घराने का इंतजाम और अपने बच्चों की परवरिश जी। अच्छे तौर पर कर सकता है। सो वो निगहबान के लिए बिल्कुल तैयार है। सो एक निगहबान शादीशुदा हो और गैर शादीशुदा ना हो। क्या वो एक जवान हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तीसरी बात ये कि उसका ज़हन सुलझा हो और वो जल्दबाजी से रद्दअमल ना दे। एक अच्छे मिजाज वाला शख्स हो और वो अपने ठहराव और हलीमी की वजह से जाना जाता हो, और उसका चाहे बच्चा हो या बूढ़ा किसी के साथ भी कोई मसला या रंजिश ना हो। वो मोहतरम हो, मतलब कि वो ज़ब्ते नफ्स रखने वाला इंसान हो, और वो तरबियत पसंद हो, और उसकी जिंदगी में ज़ब्ते नफ्स हो, और वो सुलझा तरतीब वाला और शख्स। संभला हुआ हो।
وہ فیاض ہو، وہ فروخت دل ہو اور اپنے گھر کو دوسروں کے لیے کھولنے والا ہو، اور وہ تعلیم دینے والا ہو. ضروری نہیں کہ اس کے پاس تعلیم دینے کی نعمت ہو، اور میں کہوں گا کہ کم سے کم وہ جب کسی گھر میں وزٹ کرتا ہے تو وہ تعلیم کے ساتھ حقائق سکھا سکتا ہے جس کی وہ ضرورت تعلیمی ہے. حقائق سے واقف ہے، معیار وہ سے تعلیمی واقف باتوں ہو. کو جانتا ہے. جی ٹھیک یہ وہ مثبت خوبیاں ہیں جو ایک نگہبان کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ دوسری خوبیوں کا بھی ہونا ضروری ہے. گھرانے کا انتظام اور اوروں کی اس کے حق میں گواہی. صحیح. ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. ناظرین، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بائبل کے مکاشفہ کے مطابق 14 خوبیاں ہیں جو ایک نگران، بزرگ یا بشپ میں ہونا لازمی ہے، اور یہ 14 کا عدد ہے. کاملیت کا عدد ہے، 7 کا 2 گنا ہے، جو کہ بارہا اصرار کو ظاہر کرتا ہے کہ ان اخلاقی خوبیوں کا ایک بزرگ میں ہونا لازمی ہے تاکہ خدا کا گھر ترتیب کی اچھی حالت میں رہے. پولس رسول ایک نگہبان کی کچھ بنیادی اور اہم خوبیوں کو بیان کرنے کی غرض سے آتا ہے، جن کا حوالہ وہ تیتوس کے خط کے پہلے باب میں دیتا ہے. ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہیں. آئیے تیموتھیوس کے نام پہلے خط کے 3 باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں، اور ہم نگہبان کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور خدا کے گھر میں نگہبان کے کردار کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے مہمانوں سے لیتے ہیں سوال. میرا سوال پہلی آیت سے ہے. لکھا ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. یہ واضح ہے کہ وہ نہ صرف یونانی لفظ پراسبیٹیرس کے مطابق بزرگ تھا، بلکہ وہ ان بزرگوں کے درمیان کچھ بڑھ کر تھا جو خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرنا چاہتے تھے اور اس کے کام کو جاری رکھنا چاہتے تھے. سو یہ واضح ہے کہ وہ کلیسیا میں ایک عہدہ تھا یا ایک مشہور خدمت تھی، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک نیک کام ہے. یہ واضح کیا گیا کہ اسے کیسا ہونا چاہیے اور کلیسیا اسے قبول کرے. سو یہ واضح ہے کہ یہ کلیسیا میں ایک خاص کام ہے. جی، آپ کا مطلب عہدہ ہے کہ ایک عہدے کو پانے کی خواہش کرنا. لیکن یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ کلیسیا میں ایک اہم اور نظر آنے والا کردار ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، کیا بائبل میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ظاہر ہو سکے کہ کلیسیا میں پاسبانی اور نگہبان کا کام رہنمائی کام ہے؟ میرا خیال ہے ایک ایسا کردار ہے جس کی خواہش کچھ رہنما کرتے ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. خواہش یہ نہیں کہ وہ کوئی عہدہ پائے تاکہ خود کو سر بلند کر سکیں یا با اختیار بنے، یا پھر وہ اپنا مال بنائے جس سے اس کے غرور کو تسکین پہنچے. اور بہرحال وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ کوئی نیک کام کرے. تو کیا اگر کوئی شخص کسی عہدے یا پھر کسی نوکری کی لالچ میں ہو جس سے وہ مادی نفع یا چیز حاصل کر سکے گا، کیا یہ نیک کام ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے دل کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی نگہبانی کرے. یہ اچھا کام ہے اور یہ ان خوبیوں سے ثابت ہوگا جو اس کے اندر ہیں. بہرحال جو خواہش اس کے دل میں ہے وہ خداوند کو مطمئن لیکن ساتھ ہی ہم نے کرنے اس سے بھی اتفاق کیا کہ کلیسیا میں نگہبان کا کردار ایک اہم کردار ہے جس سے نمایاں اور واضح ہونا چاہیے، اور یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس کا ذہن انتظام کرنے والا ہو اور وہ کلیسیا کی نگہبانی کرے. ایک نگہبان کے طور پر دیکھے کہ کون آتا اور کون جاتا ہے. سو وہ ایک نمایاں ذمہ داری رکھتا ہے، عہدہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے. اس سے اس کے کندھوں پر مزید ذمہ داری پڑ جاتی ہے. وہ اسے ایک عہدے کی طرح نہیں، کسی نوکری کی طرح نہیں کرے گا. واضح یا نمایاں سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ اس سے پیسہ بنائے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ کلیسیا میں نمایاں ہوگا، اس کا کلیسیا میں ایک واضح اور با اثر کردار ہوگا اور لوگ اس کی سنیں گے. صحیح، ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. جب خداوند پترس سے جھیل پر ملا تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں خداوند، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں. پھر اس نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا اور میرے بروں کی گلہ بانی کر. لیکن ذرا سوچیں کہ جب پترس گھر گیا اور اس نے دعا کی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے کیا دعا کی ہوگی؟ اس نے کہا ہوگا خداوند میری مدد کر تاکہ میں یہ کام کر سکوں اور میرے دل کو ان کی محبت سے بھر دے. اور اس نے کہا ہوگا کہ خداوند میرے دل کو مضبوطی عطا کر تاکہ تیری خاطر ان کی گلہ بانی کر سکوں. اور اس نے دلی خوشی کو ظاہر کیا تاکہ خداوند اس کے اس نیک مقصد کو پورا کر سکے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نگہبانی کی خواہش یہ ہے کہ خداوند کے دیے گئے کام کو پورا کرنا، اور اس کا مطلب یہی ہے. اور جب وہ اس کام کو کرتا ہے تو قدرتی طور پر وہ کلیسیا کی نظر میں نمایاں ہو جاتا ہے اور لوگ جان لیتے ہیں کہ وہ خداوند کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور اسی نے اس شخص کو یہ جذبہ اور نگہبانی کا کام سونپا ہے. پہلا تسلیکیوں 5:12 اس میں لکھا ہے، اور اے بھائیو ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں
और तुमको नसीहत करते हैं उन्हें मानो। सो ये कोई ओहदा या नौकरी नहीं, बल्कि जब एक बार उसे ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो सबको पता चल जाता है कि ये शख्स इस खिदमत को पा चुका है जो कि निगहबान और पासबान की इस खिदमत खत है। पर अगर हम गौर करें तो वो ये कहता है कि वो बुजुर्ग जो अच्छा इंतजाम करते हैं, खास करके वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। सही भाई इसहाक, हमने सुना कि वो कौन सी मुस्बत खूबियां हैं जो कि एक निगहबान का काम करने वाले की ख्वाहिश रखने वाले शख्स में होना लाजमी है। वो कौन सी बातें हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी सिफात हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए। जी, ऐसी 7 बातें हैं जो मनफी हैं और नहीं होनी चाहिए। तीसरी आयत में लिखा है, नशा में गुल मचाने वाला ना हो। सो ऐसा शख्स ना हो जो मैं पीता और शराबी और नशाबाज हो, शिद्दत पसंद या मारपीट करने वाला ना हो, मतलब पसंद कि ना कहर होना। अंगेज ना हो, गुस्सा करने वाला ना, जर दोस्त हो, चाहे वो मादियत परस्ती की बात हो या इखलाक की, सही, बल्कि हलीम हो। इसका मतलब है कि उसके अंदर उसे- बर्दाश्त हो, ताज़ीम हो, और वैसे उसे बर्दाश्त रखना पड़ती है। आपने बताया कि गलाबानी की खिदमत है और सबसे ज़्यादा थका देने वाली खिदमत में से ख़ास करके आज के दौर में है। सो उसमें हलीम दरकार होना ज़रूरी है। तंद मिजाजी, उसका किसी से कोई ज़ाती मसला या रंजिश ना हो जिससे मसाइल हो सकते हैं, और अगर उसका किसी से ज़ाती मसला है तो वो मामलात को गैर जानिबदार सही। होकर ना देख सके, चाहे वो घरेलू हो या कलीसियाई सतह पर हो। वो ज़र दोस्त ना हो क्योंकि उससे भी मसाइल हो सकते हैं। अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं करना जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। तो मस्जिद ना बनो, ये भी एक मनफी बात है। सो वो नो मुरीद ना हो, सो वो उम्र रसीदा होते हुए भी नो मुरीद हो सकता है। वो इस किरदार को अदा नहीं कर सकता क्योंकि वो इससे वाकिफ नहीं कि उसका दिल किस किस कमजोरी का शिकार है जो कि उसे औरों की गलतियों को सब्र से बर्दाश्त सही। करने न देगी। डॉक्टर फैज, हमने आगाज में इस पर बात की कि निगहबान कौन है। हमने उन मुस्बत खूबियों को देखा जो उसके अंदर होना लाजमी है। हमने उन मुस्बत खूबियों पर बात की जो उसमें होनी चाहिए। चौथी और 5वीं आयत में उसके घराने के मुतालिक बातें हुई कि वो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता है और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। निगहबान और उसका घराना, जी, बताइए। उसके घराने से एक गवाही आती है। जो गवाही उसके घर से आ रही है उसके सब जाने वालों की तरफ से तस्दीक है। इससे जाहिर होता है कि उस शख्स का अपने घर में इख्तियार है, वो काबिल एहतराम और मोहतरम है। और इस एहतराम और इज्जत से ये जाहिर होता है कि जो कुछ उसके घर में है वो उन तमाम मामलात को अच्छे और एहसन तरीके से देखता है। ना सिर्फ ये, वो अपने घराने में बाख्तियार और काबिल एहतराम है, और जिसका सबूत ये है कि वो अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता है, और ये भी कि उसके बेटे उसकी ताज़ीम करते हैं और उसकी इस कदर इज्जत करते हों कि उसके आगे बड़ी ताज़ीम से खड़े हों। सो एक ऐसा शख्स जिसकी अपने घर में कोई इज्जत या ताज़ीम नहीं और उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करते, क्या वो कलीसिया में काबिल एहतराम होगा? जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं करता, जिसका अपने ही घर में इख्तियार नहीं, उसको खुदा के घर का भी इख्तियार संभालने का कोई हक नहीं। जी ठीक है। हमारे आगे पुराने अहदनामे की बुरी मिसालें हैं, जैसा कि दाऊद और उसका घराना, सैमुअल और उसका घराना। आप हमें एली काहिन के मुतालिक बताइए। एक खादिम होते हुए इन मिसालों से नसीहत कैसे की जाए। जी देखें, ये वाज़ेह है कि दाऊद का अपने बेटों पर कोई इख्तियार ना था। उसके बेटे अदुनिया के मुतालिक यहाँ तक लिखा है कि उसके बाप दादा ने भी कभी उसे नाराज नहीं किया था। उसने कभी ना पूछा तूने ये क्यों किया। और उसके बेटे अमनून ने एक बार उससे बहुत ही बेहुदा सवाल पूछा और दाऊद की उसकी नजर में कोई इज्जत ना थी जब उसने उससे कहा कि उसकी बहन उसके पास आए और उसके लिए रोटी बनाकर उसे खिलाए। सो दाऊद ने तमर से कहा कि अपने भाई के पास जा। और एक बार अबी सलूम ने भी ऐसा कहा कि तमर को आने दे ताकि वो भेड़ों के बाल कुतरने के जश्न में शरीक हो। और फिर दाऊद को अबी सलूम पर और अमनून पर शक था कि कहीं वो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दें जिसकी वजह से 2 बरस पेशतर होने वाला वो वाकया था। दाऊद का अपने घराने पर कोई इख्तियार ना था और इसी तरह एली काहिन का अपने घर पर कोई इख्तियार ना था। और शरीयत के मुताबिक अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप और माँ की बात ना मानता हो और उनकी तंबीह करने पर भी उनकी ना सुने तो उसे संसार कर दिया जाए। लेकिन एली ने बस उनसे यही कहा कि मैं तुम्हारे मुतालिक कोई अच्छी बात नहीं सुनता। सही। लेकिन कोई शख्स जो इब्राहिम की मानंद, जिससे उसकी बीवी क्या कहती है और उसका बेटा इसहाक उससे कैसे पेश आता है। जी अब्राहम का जहाँ से ताल्लुक है, सारा खलूत में उसे खुदावन कहती थी।
सो वो बतौर मालिक एक मोहतरम शख्स था। और साथ ही इसहाक जब पैदाइश 22वें बाप में वो अपने बाप के साथ हमरा जा रहा था तो वो उससे पूछता है कि कुर्बानी का बर्रा कहाँ है। उसने उससे कहा, मेरे बेटे, खुदा आप सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। वो अपने बाप के साथ फरमाबरदारी से चल रहा है और उसे कुर्बान गाह से बांध दिया गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम एक मोहतरम शख्स है और वैसे अब्राहम के अंदर निगहबान और इखलाकी खसूसियत मौजूद थी। सही, वो परदेशियों की मुसाफिर लूत की परवरी बरक्स वो करता। हमेशा परदेशियों की मुसाफिर ठीक है। पैरवी करता है। लूत एक सही। निगहबान के देखिए, लिए जब है। अब्राहम ने जी। अपने बेटे इसहाक को लिया और उसे कुर्बानगाह पर बांधा, जिसे लेकर कुर्बानगाह पर बांधा वो एक जा जवान सकता था। मेरे ख्याल में उस वक्त इसहाक कमोबेश 25 बरस का था। जी, लेकिन इसहाक जो अपने बाप की ताजीम और इज्जत मुज़ाहमत करता ना था, की। मुज़ाहमत ना की, बल्कि उसने खुद को बांधा होगा। उसने अपने बाप की मदद की, तो इससे साबित हुआ कि उसकी घर में कितनी इज्जत थी। सही। आइए अब लेते हैं मेहमानों से उनका सवाल। 6ठी आयत में लिखा है, वो नौमरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस की सजा ना पाए। यहाँ पर इससे क्या मुराद है? जी, इस आयत के मुतालिक इस आयत के बताइए। मुताबिक वो ईमानदार ईमान में नया ना हो ताकि ऐसा ना हो कि वो तकब्बर करके फूल जाए और मगरूर हो और घुमंडी हो जाए और कहे, मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं ये हूँ। वो खुदा के घर का काम इस कि तौर मुझे पर इससे नहीं इत्तफाक चलाता। नहीं। मैं इसका कायल नहीं। आपस में एक दूसरे से सुलह रखें और जब वो कहेगा मैं उससे मुत्तफिक नहीं तो मैं तुमसे इत्तफाक नहीं करता, ठीक है तो फिर मत कर, हम भी कोई परवाह नहीं करते हैं। बड़ी माजरत के साथ ये हकीकी मसला है कि कहीं इब्लीस की सजा ना पाएं, फखर। इब्लीस की सजा ना पाएं। फखर सो भी इब्लीस के और गुनाह इसके लिए वो शिकार सजा का हुआ, हकदार है। जिसके लिए वो सजा का हकदार है। ठीक है। डर्बी के मुताबिक वो खुद को जलाल देता है और खुद को बाकियों से बढ़कर जानता है। गोया वो कलीसिया की जमात में सबसे अहम है। ठीक है, जी बिल्कुल, मतलब दर हकीकत लोग यही कहते हैं। जी, भाइयों को खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मेरे बिना वो क्या कर सकते हैं। जी, इसकी वजह यह है कि पिछली मीटिंग में मैं नहीं था, इसलिए बात बिगड़ गई। सही। 7वीं आयत, डॉक्टर फैज लिखा है, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मुलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। ये तो है, वो नया ईमानदार ना हो ताकि ऐसा ना कि तकब्बुर के सबब से इब्लीस की सजा पाए, लेकिन बाहर वालों के आगे नेक नाम हो। उसने हमें खबरदार किया है और उसे मुलामत और इब्लीस का फंदा कहा है। इसका इससे क्या मतलब मुराद है कि क्या उसकी गवाही गलत है? वो गुनाह में रहता है, सो वो जो ईमानदारों के हल्के से बाहर होंगे वो सब उसके मुखालिफ होंगे, पर जी। इब्लीस उस पर बाहर से हमला आवर होगा। सही। और खुदा के हथियारों में एक चीज रास्तबाजी का बख्तर है जो सीना महफूज रखता है, यानी कि ये मुतमईन ज़मीर है जिस पर गुनाहों का कोई बोझ नहीं। अगर मैं गुनाह में हूं और लोग उससे वाकिफ हैं तो मैं टूटा हुआ महसूस करूंगा और लोग मुझे कभी भी मुझे जलील कर शर्मिंदा सकते करेगा। हैं। बहरहाल मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा जो दानियल की है। तब उन्होंने कहा कि हम इस दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा बेशक। किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। ऐ बादशाह, अब तक सलामत रह, मेरे खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि मैं उसके हुजूर सही। बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी ऐ बादशाह मैंने खता नहीं की। सो मुतमईन ज़मीर छाती को महफूज बनाता है और इब्लीस अपने जलते हुए तीरों को चलाकर हमें किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया, हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आने वाली किस्त में हम मुताले में आगे बढ़ेंगे। अभी वक्त है कि हम जाने मेहमानों ने आज क्या सीखा। आज की किस्त में बहुत ही अहम बातें हुई, क्योंकि उनका ताल्लुक खुदा की कलीसिया के किरदारों से है। बिशप का क्या किरदार है, या बुजुर्ग या निगहबान या पासबान का। खुदा की कलीसिया में पासबान, बिशप, बुजुर्ग या निगहबान के हवाले से हमने आज की किस्त में क्या सीखा। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि ये सारी गुफ्तगू बहुत वाज़ेह थी। एक निगहबान के अंदर कुछ खूबियाँ मौजूद होनी चाहिए। अफसोस के बहुत से मजहबी गिरोहों ने इसे बदल दिया है और यकीनन उन्होंने गला और चरवाहे दोनों के साथ बुरा किया। ऐसे लोग भी जिनमें ये खूबियाँ मौजूद नहीं, और इनसे हम वही कहते हैं जो कलाम के मुतालिक है। जी आप बताएं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा हमारी इबादत और चर्चिस में निगहबान और चरवाहों को उठाए जिनमें वही शानदार खूबियाँ हों जिनके मुतालिक हमने आज सुना। जी, अगर सिर्फ हर इबादत और मुकामी कलीसिया में वो लोग हों जो आंखें खोलकर भेड़ों की निगरानी करने वाले हों कि कौन है जो बीमार है और कमजोर है,
نگرانی کا کام بہت محترم ہے۔ میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ مجھے چھٹی آیت میں نگہبان کی خوبیاں بہت پسند آئیں۔ نومرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے۔ مجھے اس آیت کی وضاحت بہت پسند آئی۔ جبکہ وہ پھول گیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اندر سے کس قدر شریر ہے، اور جب وہ جان لیتا ہے کہ اندر سے کتنا شریر ہے، خدا کے فضل نے اسے بحال کیا تو وہ حلیم ہو جاتا ہے۔ صحیح بھائی مائیکل؟ فخر ایک بہت ہی سنجیدہ گناہ ہے۔ یہ ابلیس کا گناہ تھا۔ سو نگہبان کی خوبیوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پھولتا نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، پولس رسول نے کہا، کیونکہ کوئی اپنے بدن سے عداوت نہیں رکھتا بلکہ اسے پالتا ہے۔ بدن کا سر مسیح ہے، وہی اسے خوراک پہنچاتا ہے جو اس کی نشوونما اور آسودگی ہے۔ مسیح سر ہوتے ہوئے اپنے بدن کو جو کلیسیا ہے روحانی نعمتوں کے وسیلے غذا پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے بدن کو جو کلیسیا ہے کلیسیا نظام کے وسیلے سے گرماتا اور اس کی نشوونما بھی کرتا ہے جو کلیسیا ہے۔ اسی نظام کا ایک حصہ ہے نگہبان بھی ہیں۔ نگہبان، اس قسط کے بعد خداوند سے میری یہ انفرادی دعا ہے کہ ہماری عبادات اور مقامی چرچز کو اس قسم کے رہنماؤں سے بھر دے۔ مقامی کلیسیاؤں کو ایسے پاسبانی اور نگہبانی کام کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو غلہ کی نگہبانی کریں۔ ایسے لوگ چاہیے جو غلہ کو گھیر لیں اور اس کی پرواہ کریں، اور وہ لوگ چاہیے جو پاسبانی حیثیت سے لوگوں کی پرواہ کریں اور ان کی خبر اور ان کا جائزہ لیں۔ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو محنت کریں اور معاملات اچھے طور پر سنبھالیں۔ خداوند ہماری عبادات اور چرچز کو ایسے محترم خادموں سے بھر دے جو نگرانی کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی قسط میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، کیونکہ ہم خدا کی کلیسیا میں ڈیکنز کے کردار پر بات کرنے والے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لدي كل ذا اليقين بأن سيدي أمين، فإنه خير معين رفيق عمري كل حين، من مثله هناك في كل ذا الوجود، حبيب وصديق وهو رب ودود. سلام 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 عندي، سلام في المسيح، سلام 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 عندي، سلام في المسيح، في قلبي سلام وفي فكري سلام، لسلام نبعه شخص الحبيب، في ضيقي سلام وفي رحبي سلام، لسلام أن سيدي قريب. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے